সমাজের পক্ষ থেকে তিনি তাকলাই বিসিনি যে খারসি পূজা তিনি 28 তারিখ জুন হইতে চেংজাখা তিনি সাল जों प्रति बছর नुक फाइयो 5000 বছর ত্রিলোচনী জরা হইতে তিনি দফারক রাজন্য আমলতে রাজারক কোন বলিরিও রাজনী মঙ্গল কামনায় সমস্ত জীব জগৎনি কামনায় অরাইদা চয়া খাইयो সেমানো জরাতে আবার পামখাই খাইজাগো সরকারিভাবে যেমন বলি খাইজাগো তেমনি ব্যক্তিগতভাবে নুফুংনি মতাই বাকে মানসি খাইयो বাকে বাসরিক প্রতি বছর খুলবাই চিনি চোদ্দ দেবতা খুলবাই মানে রাইদা চুঙ্গ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে চুং थांनाय 9-10 বছর ময় চুম্ব খুন টানলাই ফাই ओंखाय कोविड-19 पेंडेमिक कारणे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन दंमानि आसुदिन मंदिर जत मंदिर बंद दंमानि किछुदिन आगे मंदिर खुलुबजाखा सरकारी नियम अनुसारे खुलुबजाखा आबुन बागाने बाबु जत मंदिर मताय खाय मानो विभिन्न पार्बण अनुसारे चिनी खारसी पूजानि निनि रथयात्रा हिनि निनि आम्ब फैजि हिंदी अ रायजा रमैन तिथि अनुसारे मताय खाइजागनायनि सुरु खाइजागा ओंखाय ताकलायनो एकमात्र प्रथमबार चीनी तिब्राहानि चीनी इतिहास चीनी लाइबुमाव व्यतिक्रम जे बलि रिजागिया तांगो रिजागिया आबो चीनी प्रश्न थांनाय 20 तारिख जून मास 20 तारिख अतिथिशाला ओई जे गेस्ट हाउस स्टेट गवर्नमेंट आ जगह चीनी खदा जो सम्प्रदाय चीनी खदार अनुमोदने आरो चीफ मिनिस्टार एक आलोचना चक्र खाइया आ जगह चीनी क्षत्रिय समाज प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ओ इशुनो दिशावै माननीय चीफ मिनिस्टार डेपुटी चीफ मिनिस्टार आवेदन नारो खाब्रु जे 14 देवता ताकलायनि मताय जे खारसी पूजाओ बलि उमनाय दाउनिया बलि खायनायनि बेबस्था थुन दिनै चीफ मिनिस्टार साजाका होय साजाका चीफ मिनिस्टार जों नायनाय आबो इन सामाने हायनो हाय जों मिया चीनी एजुकेटिव त्रिपुरा क्षत्रिय समाज एजुकेटिव कमिटी मेंबर दं तुइ मीटिंग आचुदा मिया जरुरी मीटिंग आबो तुइनो मियाव जों खारसी पूजा 14 देवता मंदिर थांगय जनताय बे मालायखा चीनी प्रतिनिधि रो आरो थांगो मालायखौनो जनताय बे सालायखौनो कन्फार्म खाजे बलि ताकलाय रिजा गैया मिया जों साइमा काबो कन्फार्म खा हायखाय जों तो बलि दंमैया जों क्षत्रिय समाज एर मध्य जों डिसिसन नाखा 14 देवता मंदिर बलि रिमाया फनो चीनी TTADC हेडक्वार्टर चीनी मंगलेश्वरी मंदिर दङ आरो पुजारी शंभु देवबर्मा दङ बिनि आरो चीनी बिनि आश्रम चीनी प्रतिनिधि थाखा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि चीनी सेंट्रल कमिटी मेंबर एडवाइजरी कमिटी मेंबर थांगय जों जंलायखा जे आरो बेदि खलायो गड गायो 14 देवता बुङय आरो जों क्षत्रिय समाज पकयते बलि रिनाय फाइनाय जुलाई मासनि शुक्रबार नि दिन जुलाई मासनि 3 तारिख शुक्रबार नि दिन आगे तिनी जों ननै बिसिंथिखाय जोंनि दखान थाने कयहोनानो कयमुं जे जारा बासरिक पूजा ओ चीनी खारसी पूजाओ बलि फाइनाय ताकलायबो रिनाय जेने मुसुनाय र बर जुलाई मासनि 3 तारिख बारगाय शुक्रबार दिन मंगलेश्वरी मंदिर TTADC हेड अफिस जे आश्रम दङ आ जगह बलि रिमानो चीनी क्षत्रिय समाज पक्ष थेकेबो जों आरो बलि रिनाय ताकलाय चीनी कुल देवता चीनी बसुनि मताय 14 देवता आ जगह जों ओ चन्ताय बसुनि गालिमरं तलाङैनो अचाय हिसाबै जों रायदामानि उइनो जों अ मताय रिनाय रिनलायनाय जों चंलायखा आइखाय तिनी हाई त्रिपुरा हाई कोर्ट जे केस उंगय जे राय रिजा खाजे बलि प्रथानो बंद खायनान बागो आबो नुल त्रिपुरा सरकार ते जमाते हदा नि तरफ थेके आपिल खायजागा सुप्रीम कोर्ट अ केस नो याचागय हाई कोर्ट नि राय नो स्टे खायजा अर्थात आगिने हायनो
বলি চলি তংনাই যতক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে ওকে বলি তো তাবুক চালুন তো চিনি হাও কোনো আইনগত বাধা করি ওকে ও জায়গা তামুঙ্গয় 14 দেবতা মন্দির তাহলে বলি বন্ধ খাইজা আবো চিনি প্রশ্ন এবং আবো বাই চিনি যুগ যুগ রময় শ্রী স্মৃতি রময় চিনি যে প্রথা চিনি যে রায়দা চিনি কাস্টমস পূর্ণ খাইজাকা এবং ত্রিপুরা রাজ্য যখন ভারতবর্ষের যোগদান খাইও ও সময় 24টা মন্দির রাজা বাই তিজা আবর বিসঙ্গে 14 দেবতা মন্দির দङ কুল দেবতা হিসাবে ও মন্দির ভারত সরকার বাই মৌ লাই রাজা যে রায়দার রময় ও 23টা মন্দির চালক ফেকে পূজা পার্বণ খাই ফেকা হাইখান ভারতবর্ষ যোগদান খাইমেন পরেও মা খালাইনাই নয় চুক্তি খাইজাক দङ हिंगाय ओ चुक्तिनि कपि बर दङ आबो सरकार थानि दंनानि क हिंगा आबोनि बाङै तो सेमा जरातै ओ रायदान रमैनो त्रिपुरा सरकार भारतबर्षर योगदान खाइमेनि पर हইতে बिसि ब्रुम ब्रुम ओ 14 दत्ता मन्दिर राजाना आमले रायदा मानिनो बलि खाइ खाइजाक राजाने आमल निसिनि न नि खतो समाज चेंगजाक मानि हे राजाना ताई और राजनो तुई फाइ दमनि कथाराव मा खाइमनि एगेन्स्ट न नि कुनो प्रतिबाद बा बिखोबा कुनो कुनो आन्दोलन खाइने दे ना हाइके गावसो ना जुं तो साका जे जुं अबनि प्रतिबाद जुं आन्दोलन खाइनाय जुं अबनि सेकांबो बेस कयेकबार ओ बलि प्रथा नि बेपर राय अंखमानि परे जुं जत बसंनि जमति हदा जुलाइ बुथु त्रिपुर क्षत्रिय समाज ओलय बसंनि आमतिके जुं प्रतिबाद खाइका एवं राज्य सरकार थाने आवेदन नारंगा बागैन ओ जराबक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आपिल मा खायो अंका ताबो तो चालुन दङ उदयपुर माताबारी वो बलि चलि दङ ताबो हेंगाय 14 देवता मन्दिर तामो बलि बन्दुना नां तामुंगना नां आबो चिनी बरंनि प्रश्न चिनी क्षत्रिय समाजनि प्रश्न सरकार तानि एवं चिनी दफानि चिनी बसंनि जत बरंनो जुं কইনার মুচুকো ও ব্যাপার চিনি কাস্টমস অব চিনি কাস্টমারের লনি একটা অংশ কাস্টমারের লনি একটা অংশ কাজে অবস্বীকৃত অব কোনো আইন বাই পরিচালিত মইয়া ও চিনি কাস্টম যে রায়দা আব ভারতবর্ষ নিতে কোনো আইন বাই অব পরিচালিত মইয়া চিনি কাস্টমের ল তাও পাস হইয়াকো কিন্তু জমতিয়া হদানি কাস্টমের ল অলরেডি পাস হইযাক রাজ্যমন্ত্রী সভায় পাস লাইজাক আজকে বলি नि प्रथा स्राय स्रायकाय बनि कास्टमरि ल सुइजाक दङ आबो एप्रुव बाय स्टेट गभर्नमेंट आजगा भाइकाय ओ बलि प्रथा न बन्दुङय हाई कोर्ट राय हाइके रिमा राज्य सरकार की ओ जमति हदानि कास्टमरि ल जे सुइजाक राज्य सरकार पास खाइजाक बसि नाजाक सरकारी भाबे आबो बर तांगय आ कोर्ट निगो सरकारनि उकिल मादो आबो साबिन खाइजे गया जाय होक जुं अबनि ओ जे सरकार ताकलाय जे बलि बंद खाइमानि आबनि ব্যাপারে जुं क्षत्रिय समाज अत्यंत जुं मर्माहत बोखा खामप्रजाक हामजाक चिनि दफा कारण हाजार हाजार बছর रमय जे रायदा चलि फैमानि बिसि ब्रुम ब्रुम चिनि बरफ गोबां मा फायाखौनो 7 दिन ओ खारसि फुजाफोरु बलि रिमानि जुं जत मुंलायजा ताकलाय बर बर बलि रिनाय काजे आबो चिनी जे राजा बाय चुक्ति खाइमेना आबो बो बंगो खलाइजाखा प्लस चिनी रायदानो बो आबो खुन्नो खाइजाखा चिनी कास्टमनो खुन्नो खाइजाखा अबनि बिरुद्धे जुं तीव्र प्रतिबाद জানাবো ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে এবং ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে যে যে দফা আর যে বরং সংস্কৃতি বরং যে ধর্মীয় বিশ্বাস বরং রায়দানো যাই জায়গায় প্রিজার্ভ খাইনানি মেনটেন খাইনানি অধিকার যত তখন দম চিনি শুধু আগরতলা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের সিমিনো 18টা মন্দির দম आणि তিনি প্রশ্ন बुद्ध मंदिर अब राजानी जागा राजा बन नामजाक बिल्डिंग ओ बुद्ध मंदिर बुद्ध धर्म रायदा अनुसारे धर्म उनको चलि दङ धर्म काम चलि दङ राधा माधव मंदिर मुगल रंगनि नियम ताऊ राधानगर
aro bo mugli rung ya kata bo o mondir borong raida tui borok khlai tongu aiklai dini o je pithuba mondir ni techa obinogor tongu abo bo mugli rung ni niyom mani choli tongu engai chini raida mani choli jak gupto mantro sawai chini je chontai যুগ যুগ ক্রমে এখন যে মোতাইখাই মানে বলিনি মন্ত্র ও মন্ত্র সে তিনি অচলুন থাকা ও মন্ত্র রাইদা মানে মোতাইখাই মে তিনি আ জায়গাও সাদা বুকরি খাইজাক মানে আগে চন্তানি তাম প্রয়োজন দং সে জায়গাও চন্তানের কোনো প্রয়োজন করি যা আগে বা কুমনি ব্রাহ্মণ বাড়ি মোতাই খাইজাক কি নাই আপনি হয়তো আচুং মনে খাইয়া আবং উদ্দেশ্য ন একমাত্র ও চন্তাই রক্ত হিনি ন চিনি চোদ্দ দেবতা তাবু ব কুমনি দফ ইয়াবা থাইনাকো তে যত মন্দির থাকবে কে আগে তিনি বুদ্ধ মন্দির বড় রাইতে অনুসারে খাইমা খাইগাই চিনি ক্ষেত্রে খাই তামো চিনি 14 দেবতা মন্দির ক্ষেত্রে খাই রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ খায় না খাইমিয়া তামো হস্তক্ষেপ খাইলে বলি বন্ধ খায় না তিনি বুদ্ধ মন্দিরে রাইদা সালাইতে কাছে নিয়মে খাই তিনি বড় দাগি দামানো মণিপুরের আবু বানা মানো যদি সরকার ও রাইদা মানি চালু মেখাই চুং তিনি দাবি খাই নাই সরকার থানি যে ও 14 দেবতা মন্দির চিনি ক্ষত্রিয় সমান যাবে ইয়াফারি একদম যাতে চিনি দফানি বরক চিনি রাইদা হাজার হাজার বছর 5000 বছর মধ্যে রাইদা চলি পেমেনি আবো চুং তুই মানু আবনো বাঁচরি নারু তিন মানু আচ্ছা স্যার আসল কোয়েশন কবসে নরক যে কতর একটা মুখ সঙ্গে নাই ওমা হাইকে কাস্টমার নরক সবাই জায়গায় টংখা ইয়াং সরকারি বারনি আইনো ফানাছে যেহেতু মাজার এগ্রিমেন্ট সাজা আবার সবাই টংখা নরক আপনি এগেইনস্ট কেস খানাদা নাকি বিক্ষোভ খাইনেদা কোন নাম হাই নির্দিষ্ট ডেট দা নরক টংখা ডেট যে চুং টংয়াকো তাবুক চিনি বুসকাঙ্গ ও 7 দিন বিসিঙ্গ চুং বলি রিনাই হ্যাঁ আবো বিকল্প ব্যবস্থা 14 দেবতানি জাগানি পরিবর্তে টিটিআইডিসিনি মঙ্গলেশ্বরী মন্দির খাইতে চিনি দফানো যতন কবনের মাধ্যমে যত যারা বলি না মুচুনাই ও চিনি মঙ্গলেশ্বরী মন্দির জুলাই মাসের 3 তারিখ চিনি ও চন্তাই রনি রায়দাম মানি হইন গালিমন ক্লাঙ্গয় চুং ঘট আচুরি হয় বেদি তাঙ্গয় চিনি 14 দেবতার উদ্দেশ্য চুং বলি নাই যেহেতু চিনি 14 দেবতা যেখানে তোমার খাইমানিয়া আবদ আন্দোলন তো চুং খালাই নাই ন কিন্তু 3 তারিখ চুং ও বিষয় তেবো চিনি হদা দঙ্গ জমাতে হদা রিয়াংনি হদা কলই হদা চিনি চুবলাই বুথু ত্রিপুরানি হদা যত হদা মিলিয়ে চুং যৌথভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ খাইনাই সাল সিনি যে শ্রী সিটি যে খরচ পূজা 14 দেবতা মতাই সিনি বংশনি মতাই ও মতাই রনো সে বছর বছর ফেমানি কিন্তু টাকলাই যে তাঙ্গুই রই রইয়াকা ও ব্যাপার ও সেকাং 20 তারিখ সেং চিফ মিনিস্টার চ মিটিং খেলেকা সিনি দফারনি অখরারক বাই খাইতানি বনো কক আং বারবার সেংকা সার নাইদি সিনি খারচি পূজা তো 28 তারিখ ফাইজंगो ও জাগাও কি সেংতে বলি রনানি আ বলি রিজা মানো মানে গাফরকে বসাও যে ও তো কোর্ট নি ব্যাপার কোর্ট বাই কক সালাইগা গাং সারা ধরে যদি ন ও বল খারচিও সেং যদি কোন বলি রি সিনি মতাnya সেং কই মে yang গায় কিন্তু জনসাধারণ থানি কিন্তু জবাবদিহি মার নাই কক সাইসু গাং কোন জবাবদিহি মার নাই অবনি পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু সমস্ত দায়ী কিনিন থানি তাঙ্গি সেং মতাই মিয়া সিনি দফান মতাই সেং তাঙ্গি দিবি অব কিন্তু সানা না অব সালাই যা গেবো আউলো সেং সাউন হন কিন্তু খারচি পূজা ফাইজং ফাইয়া কিন্তু বকুন থাইজাবন দলি কথা অবনো ওয়ানো সিনচাক একে 80 বছর বছর খারচি পূজা সিনি বাগাই যে তুমি মানি আবার তাও সাবন বাগাই সিনি দফানি হামপ্রাই সিনি নকরনে হামপ্রাই হানি হামপ্রাই যতন হামপ্রাই বাগাই সেবা খারচিনো বছর বছর অপটিকে রি ফই অব মতাইরনি সাজা কক তুম মতাইর অপটিকে সাজা নি খানা আগে যে রাজা রক ও মতাইনো 14 দেবতা মতাইনো মানি ফইও মানি আগাকাই সিনি রাজা রক দোসা ছাও ও মতাইনো মানি আগাকাই সিনি বংশনি কিসা ক্ষতিং না কিনি অসুবিধা নাই চায়াং নাই হামিয়াং নাই অপটিরক নি ছুকানো ওকে অবন মান ও মতাইনো রনা হাঙ্গাকাই রাজার তব করি কি সাবর নাই রাজানি পরিবর্তে চন্তাইনো ইয়াপরি কাম থাকা বিনি দায়িত্ব নং ও মতাইনো রই তংনি বংশনি রক্ষা খাইদি সিনিং কোন সন্ত পারনো নং রক্ষা খাইদি ওকে অপটিকে খাই তংমা পরেবো টাকলাই চন্তাই তংমা সত্যও কিন্তু চন্তাইনো রূপ মতাই রলিয়া ও মতাইনো অধিকার সামনে তংবা চন্তাই থানি তং কারণ বো সিনি কক বাই আলাদা মতাইনো নি 14 দেবতা মতাইনো নি আলাদা কক নাম
kok sarang motai rimia awan bagino matai seluruh nar zakliya motai sarang apa optikia boli nan rezaklia karena contai enggak boli ni makat no ber nani enggak tuh সাদা তারপরে চিন্তা হেন বানো দাদা সিধা একদম গো খাইছে কম পাইছে টকচর বসি মোটাই দিতম ওকে যেখানে আনি পুন গো অ্যানিমাল স্যাক্রিফাইস নসে বানো পুন পাইছে আং ছমতে না খাইছে না ভাই টকতে পারি না গে আ মোটাই বল যদি জলি জাকাকে বজুন নিচে সিমনা হাইনা খেনে ব ও হাইমানি বাগৈ নসে ও হাইমাং ঠিক ইয়া তুম হিনি নসে তাম খাই ও মোটাই নসে রনানি নাংনাই সিনি দফানো সম বানজিনা নাংনাই বানজি ইয়াকে সিনি সমস্ত কিছু সারখান থইছে অবন বগিনো মোতায়ন বাগৈ সেটাকলে ব্যবস্থা খাইয়া মিয়া থাঙ্গৈ খাচি চন্দ্র দেবতে বাড়িও থাঙ্গৈ সিং মালাইকা চন্দ্রবে মালাইকা ডাইরেকশন का सिंग टाकले के के बोलिने दा बरसा ना बोलिने ऑर्डर या एका कस चंद्रनि बागौ मुसाका नों महाराज तब 7 दिन बागै नों महाराज खाचि जत दिन तक के पूजा पर्यन्त चिनि और हानि महाराज ओ महाराज नि दायित्व नों साना नाय नों सायाके ओंगिया बसखाव सरकारनि अर्डार या था आं रिमिया जाय होक बतबो आपन मानि बदलिया गाबन मुगे जों तो मथाय ना और ओंगिया फनो जों गुबुन जागा थङै सिनि दफानि सिनि लोगोनि मथाय जों मनरनाय बररनाय एडिसि कुमुनो आरो मंगलेश्वर एक मन्दिर दङ आरो अरनि मथाय चदत मथायनो कालेम जे अक करम मथायनि क करम न तलङै आरो थाङै ओ मथायनो रनानि व्यवस्था जों थाइका suatu kerja sama dengan enggaknya kanya naik apa, tamu mbak sini hayung ni, sini haste ni, jatuh berorap, bekal bisi congoi tanah ram, besar je matai pun nani kanya ram, besar je matai pun kau kanya ram, borok jahate, khaci matai pun tanah pun syukur manina, sendek kaya, syukur manina, nar kaya, nar ba ajaga pun boleh di mana, nong di mana sih nar kau kaya di mana, abang nong jatuh nak kobogo, nar kaya je jatuh nak kono noni bekani je suri mani bekani je ngonai mani hamprai ni mani abo edisi ni je Mongolesir mondir phai aro sen te ব্যবস্থা ke kun ka khatin bagai puntan bagai aro ndar phai jotono mutanyo ri mon bukan cewek cewek fungsi dan nabi kok fungsi simin chungchang nai 8 rong simin chungchang nai aro ni kalian thonai aro kalian thangin ni baru mutai ni karena borok sara khatin mutai jori me ya aun bagai aro ni kalian thongai baru mutai tak kaisa kok je borok malaika malai bore ta kok je kok salame bising ti borok dabu bo porciti tong boni tong thai jagaro bahai ba borok no sargar hoite bahai chubas roman tong akor no sa salaika saka bono sengke ha ndar ni obos ndar ta budi ke tong noni ka sikri mote se mari yang ndar to budi ke tong ke seno borok ei kisime batari to akor simiso mote na borok thai ke borok to tini je kok samadi sai tong borok ar tong ni khub keseri phaiga nai Enggak abar ono bus kaman ono kuno step na hanai jar poro top salai. Nici na hanai. Sini prosom dai bidawa sabo sini. Sini kulo ha bong sini moten sen nagram bong sen sanai. Borgo sen go himlai nai salai nai. Padakan nai sen kor hanai. Jodi no ok kharchin bagai sen rajya sarkar to to board to over bagai sen protibat khenai. Projem gode sen antron khenai bon.